Rusia, el país más extenso del planeta, es también el principal productor de gas y de petróleo. Utilizar estos recursos en política es una tentación demasiado jugosa. Aún más cuando tus vecinos dependen de tus infraestructuras y los compradores no tienen otras alternativas. A Rússia tem como legitimação uma coisa muito simples: possui esses recursos. Agora, resta saber se se trata de medida e de política inteligente ou não. В политике используются все легитимные средства. Сильные страны экономически используют экономику, сильные страны военные используют военную мощь, как Америка в Ираке или в Афганистане. Энергоресурсы являются сильной стороной, козырем России. Россия, конечно, использует во внешней политике энергоресурсы и поступает так, на мой взгляд, очень гуманно, потому что другим средством является военная мощь. Лучше использовать нефть и газ, чем использовать ракеты и бомбы. It's a matter of business, it's a matter of money, not a matter of politics and not a matter of some spheres of influence and the rest. And that's the principal position of Ukraine. Rusia suministra cerca del 25% del petróleo y del gas que se consume en la Unión Europea. Sin embargo, conflictos como el que le enfrentó el año pasado contra Ucrania han llevado a Moscú y a Bruselas a buscar rutas alternativas. En la actualidad, Bruselas potencia el proyecto Nabucco para traer gas del Caspio sin Rusia. Y Moscú los gasoductos South Stream y North Stream para evitar a Ucrania en el tránsito. A Rússia, o facto de ter cortado o gás, eu acho que foi um erro crasso político, porque mostrou que a qualquer momento pode fechar a torneira e deixar a Europa sem gás. E mesmo que construa a corrente norte e a corrente sul, as torneiras continuam на Русью. Украина должна быть просто местом прогона русской нефти и русского газа, а Европа должна быть потребителем. Если Украина не понимает, что она просто место, пустое место, где газовые трубы, они просто постоянно пытаются их закрутить, потому что они проходят по их территории. Надо сделать быстро Северный поток, чтобы Европа получала газ и нефть от России напрямую, без всяких шантажистов. Провокаторы, экстремисты, неонацисты – это жители санитарного кордона Украины. Я думаю, что необходимо установить над Украиной внешний контроль совместно, российский и европейский. И тогда трубы будут идти спокойно. A Rússia tem que se habituar a falar de igual para igual com os vizinhos, e não de pai para filho, ou de, digamos, numa situação temporária em que a União Soviética acabou, mas isto é uma questão temporária. Os filhos pródigos vão voltar à casa do pai. The route through Ukrainian territory is the most profitable, the most safe and the most stable one for all sides, both for European consumers and for Russian distributors. Que a Europa sem a Rússia não pode viver, mas também o contrário é verdade. Quer dizer, a Rússia sem a Europa também não vai muito longe. Por isso é preciso encontrar formas civilizadas e de mercado, de cooperação entre a Rússia e a União Europeia. From the logic point of view, we do think that it's much more reasonable to use their gas transit infrastructure already present in Ukraine, that perhaps need some innovations. Евросоюз должен понять, что главный партнер, от которого сама Европа зависит, это Россия. И тот, кто pытается контролировать трубопроводы, тот играет плохую игру, играет против Европы. Это Украина. A Rússia é quase que também provocada a utilizar isto como arma política, visto que, por exemplo, o principal cliente de gás russo, no caso do gás, é a Europa, a União Europeia. E enquanto a União Europeia não tiver uma política, digamos, única e coordenada no campo energético, possibilita à Rússia utilizar o gás como arma política. Porque quanto mais fraca for a União Europeia, maior é a tentação da Rússia utilizar esse tipo de armas. Никак. Евросоюз не будет отвечать и не может никак ответить. Евросоюз зависит от нашего газа и нашей нефти. Его задача Евросоюза – платить за газ и нефть. Se vão continuar no futuro a utilizar, vão ter a perder.
vão ter a perder porque isso obriga os clientes a encontrar não só os mesmos hidrocarbonetos noutras paragens, mas também a encontrar fontes de energia alternativas. Что Россия использовала и будет использовать свои экономические ресурсы для того, чтобы оказывать влияние, при необходимости давление на постсоветском пространстве. И не только. Россия может оказывать через свои энергоресурсы давление и на другие страны. Она только должна делать это в своих собственных интересах. Это лучше, чем война. Что лучше, ресурсы или война? Я считаю, что ресурсы. A Rússia, neste momento, consegue manter-se à custa apenas do petróleo e do gás e nada mais. Mas toda a gente sabe que se o preço do petróleo e do gás descerem bruscamente no mercado internacional, a economia russa vai abaixo.